সেগুলো সবটাই প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনী যে ইস্তাহার কর্ম হয় সেই মতো। এপ্রিল মাস থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি কার্যকর সম্ভব নয়, কারণ আপনারা সবাই জানেন যে ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোনোর পরে যে কোনো সময় মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে যেতে পারে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের নিয়মই হচ্ছে বেনিফিটের অ্যামাউন্ট বাড়ে না, বেনিফিশিয়ারির সংখ্যা বাড়ে না। তাই এপ্রিল মাস থেকে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছেন এগুলো কোনোটাই কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। এটি 4 মাসের একটি অন্তর্বর্তী ভোট অন অ্যাকাউন্ট, বেতন বা অন্যান্য সরকারের যে রেগুলার এক্সপেন্ডিচার, রেকারিং এক্সপেন্ডিচার সেগুলো চালানোর ক্ষেত্রে একটি ব্যবস্থা মাত্র। এমনকি এই বাজেটে আগস্ট মাস থেকে যুবশ্রী যেটা ছিল তার তো অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন, সেই যুবশ্রীর নামটা বদলে যুব সাথী করেছেন, 1500 টাকা ভাতা দেওয়ার কথা বলেছেন। অথচ এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ডক্টর অমিত মিত্রর পেশ করা বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য যুবশ্রীর কথা বলা হয়েছিল, পোর্টাল চালুর কথা বলা হয়েছিল, বেকার ভাতার কথা বলা হয়েছিল। কমপ্লিটলি বেকারদের সঙ্গে জাগলারি, মিথ্যাচার, প্রতারণা উনি করেছেন। এবং তিনি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার পাওয়ার পরে ওই পোর্শনটা উনার পড়াই উচিত হয়নি, যেখানে 4% ডিএর কথা বলেছেন, যেখানে 7th পে কমিশন তৈরি করেনি সেখানে 6th পে কমিশনের কথা বলা হয়েছে। এই বাজেটে এই রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা নেই, বেকার বিরোধী বাজেট, চাকরির কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই এবং কন্ট্রাকচুয়াল লোকেরা শুধুমাত্র আশা, আইসিডিএস, সিভিক ভলেন্টিয়ার নয়, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর থেকে ভিলেজ রিসোর্স পার্সন থেকে নানা ধরনের যারা কন্ট্রাকচুয়াল রয়েছে, থার্ড পার্টি কন্ট্রাকচুয়াল, পরিবহনের ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর থেকে শুরু করে ওয়েবেলের মাধ্যমে নিযুক্ত লোকজন, তাদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই। যে প্রতিশ্রুতি আছে তাতে কেবলমাত্র লক্ষ্মী ভাণ্ডার ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যকর করার কথা ছাড়া বাকি এই বাজেট কার্যত আমরা বলতে পারি এই বাজেট দিশাহীন এবং একটি মিথ্যা দলিল, যাতে এই রাজ্যকে অনেকটাই পিছিয়ে দেবে। বিস্তারিতভাবে ডক্টর অশোক লাহিড়ী বলবেন অর্থনীতির দিকগুলো নিয়ে, তার কথা আপনারা শুনবেন। তিনি বলবেন, देखिए इसमें किस नहीं होगा। मैं फिनेंस मिनिस्टर को बताया, आप लोग गोवा जाकर जो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, कमिटमेंट में 5000 रुपया का आप लोग एश्योरेंस दिया था। आज पश्चिम बंगाल में क्यों 500 रुपया बढ़ा रहा है, क्यों 5000 नहीं? आपका पार्टी का मैनिफेस्टो गोवा में देख लीजिए, वह 5000 रुपया करके हर हमारी दीदी बहन माता को, बेटी को देने का आपका कमिटमेंट था। क्यों यहाँ ये लोग चुनाव के लिए कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। अगले महीने इसको 11,000 करोड़ कर्मचारी को देना पड़ेगा, पेंशनर्स को देना पड़ेगा 10,400 करोड़। ये सरकार पूरा इंस्टॉलमेंट है और मार्च महीने में पूरा डिजास्टर होगा। अब देख लेना, ये सब जो स्कीम चालू है ये इतना हालत खराब कर दिया, इकोनॉमिकल हालत। ये पूरा के पूरा जब DA 25% देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में, तब इनका हालत आप देख लेना। पूरा बजट नौकरी का कोई बात नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात नहीं है। 10 लाख से ज्यादा बंगाल सरकार का जो अपना एम्प्लॉयमेंट देने का मौका था, उसका कोई टिप्पणी, एक शब्द भी नहीं है। ये बजट बेकार, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का खिलाफ बजट है, इंडस्ट्री का खिलाफ बजट है। कोई एयरपोर्ट, रेलवे मार्ग, राजमार्ग, अच्छा हॉस्पिटल, क्या क्या हेल्थ सेक्टर में क्या करना, फार्मर्स के लिए क्या करना, और भी हमारा जो
पीएम किसान का 7 रुपया जोड़ने, सब्सिडी देने का बाद फर्टिलाइजर के में सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी का साथ इस सरकार का सब्सिडी, बेटी बहन का सुरक्षा का बात, कोई प्रोविजन नहीं है हमारी ओर से। जो देश की इकोनॉमिक एडवाइजर था ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी, वो इकोनॉमिक पॉइंट में उन्होंने आज आपको संक्षिप्त में बताएगा। बाकी कल जो बजट में चर्चा होगा डॉक्टर लाहिड़ी शुरू करेगा, मैं फिनेंस मिनिस्टर के पहले मैं क्लोज करूंगा। वहाँ इलेबोरेटली हम लोग जो लेकुना है वो बता दूंगा। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।